भगवान शिव कहिले प्रकृतरे हनुमान किए थिले। थरे माता पार्वती भगवान शंकर को कहिले, प्रभु आपणकर भक्त रावण को कैलाश आसीबा पई बारण करंतु, नचेत कोनोसी दिन मु ताको भस्म करदेबी। एही रावण जेतेबेले भी आसुछि मु निजको असहज मने करुछि एवं एही कथा मते बिल्कुल भल लागु नाही। प्रभु आपण ताको बुझाई दियंतु जे से कैलाश को जेमिति प्रवेश करिबो नाही। भगवान शंकर जानिथिले कि देवी पार्वती केवल तांकर वरदानर मर्यादा रखिबा पई रावण को किछि कहि पारु नथिले। से चुपचाप बाहर को आसी देखुथिले। रावण कैलाशरे पहुंची नंदी को हैरान करुथिले एवं भगवान शंकर को देखिबा मात्रे हाथ जोड़ी प्रणाम करुथिला। प्रणाम महादेव, आस दशानन, केमिति अछ? रावण कहिला, मु तो केवल आपणक दर्शन पई आसीछि महादेव। महादेव शेषरे रावण को बुझाइबा आरंभ कले। देख रावण, तुम्भर एठाकू आसीबा पार्वती को बिल्कुल पसंद नुहे, सेथिपाई तुम्भे एठाकू आस नाही। रावण कहिला, एहा आपण मते कहउछंती महादेव? आपण तो मते जे कोनोसी समय रे आपणक दर्शन पाई कैलाश पर्वत को आसीबार वरदान देइथिले एवं एबे आपण ही निज वरदान को फेराई नेउछंती। महादेव कहिले, सेमिति कथा नुहे रावण, किंतु तुम्भर कार्यकलाप द्वारा पार्वती को बहुत असुविधा हेउछि एवं जदि केउ दिन से तुम्भको श्राप देदेले ताहाले मु किछि करि परिबि नाही। सेथिपाई भल हेबो कि तुम्भे एठाकू आस नाही। तापरे रावण कहिला, ताहाले आपणक वरदान तो मिथ्या होई गला। महादेव कहिले, मु तुम्भको आजी आउ गोटे वरदान देउछि कि तुम्भे जेतेबेले मोते मने पकाइब मु स्वयं तुम्भ पाखकू चली जीवी। किंतु तुम्भे एबे कोनोसी परिस्थिति रे भी कैलाश पर्वत को आसीबो नाही एवं एबे तुम्भे ठारू जाओ। देवी पार्वती बहुत जोर रे क्रोधित अछंती। शेषरे रावण सेठारू चली गला। समय एही भली बीती चलिला। जेतेबेले हनुमान रावणर स्वर्ण नगरी लंका को जाली भस्म करी चली आसिले एवं से रावण तांकर किछि करि परिला नाही। से बहुत भाबी भाबी चिंतारे पड़ीगले कि से हनुमान भितरे एते शक्ति आसिले केउठो एवं से तार महल रे स्थित शिव मंदिर रे जाई भगवान शिव को प्रार्थना कले एवं तार प्रार्थना रे प्रसन्न होई भगवान शिव प्रकट हेले। रावण आनंद रे भगवान शंकरଙ୍କ चरण रे लोटी पड़िले। भगवान शिव कहिले, दशानन केमिति अछ? रावण कहिला, आपण तो अंतर्जामी, सबु किछि जानिछंती प्रभु। गोटे सामान्य मांकड़ आसी मो लंका को एवं मो दर्प को जालिकी भस्म करिदेला। मु जानिबाकू चाहुछि प्रभु, से मांकड़ जाहार नाम हनुमान से सतरे किए एवं प्रभु तार लांज तो आहुरी शक्तिशाली थिला। अति सहजरे से मो लंका को केमिति जालिदेला? दयाकरी प्रभु मोते कुहंतु, से हनुमान किए? भगवान शिव स्मितहास्य देई रावण को कहिले, यही हनुमान आउ केई नुहे,
ବରଂ ମୋର ରୁଦ୍ର ଅବତାର ଅଟେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ କଲେ କି ସେ ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଅବତାର ନେବେ, ସେତେବେଳେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କି ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ଲୀଳାର ସାକ୍ଷୀ ହେବି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଲି, ସେ ଅଭିମାନ କରି ବସିଗଲେ କି ମୋ ସାଥିରେ ରହିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ବୁଝି ହେଉନଥିଲା କି ତାଙ୍କୁ ଏହି ଲୀଳାରେ କିଭଳି ଭାଗିଦାର କରାଯାଇପାରିବ। ସେହି ସମୟରେ ଦେବତାମାନେ ମିଶି ମୋତେ ଏହି ମାର୍ଗ ଜଣାଇଲେ କି ଆପଣ ମାଙ୍କଡ଼ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଆପଣଙ୍କ ଲାଞ୍ଜ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଏକା ସାଥିରେ ରହିପାରିବେ। ଏବଂ ସେହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ହନୁମାନଙ୍କ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଲି ଏବଂ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା ପାର୍ବତୀ ମୋର ଲାଞ୍ଜ ରୂପରେ ରହିଲେ ଏବଂ ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ତୁମ୍ଭର ଲଙ୍କା ଜଳିପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ରାବଣ, ତୁମ୍ଭର ଉଦ୍ଧାରର ସମୟ ଆସିଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ହାତରେ ତୁମ୍ଭର ଉଦ୍ଧାର ହେବ ଏବଂ ମୋର ଏହା ପରାମର୍ଶ କି ତୁମ୍ଭେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସର୍ବଶେଷରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ରାକ୍ଷସ ପରିବାର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ହାତରେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ଏବଂ ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯିବ। ରାବଣକୁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିର ଜ୍ଞାନ ହେଲା ଏବଂ ସେହିପରି ଭାବରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ଏବଂ ନିଜର ପୁରା ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପଠାଇଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ନିଜେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ହାତରୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କଲା। ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।